What's going on, guys? This is Unique English. Today we'll try to see, opinions and reactions. Some certain expressions and phrases used to talk about, opinions and reactions. አንድ ሰው ሐሳብ ስንሰጠው በሆነ ነገር ላይ ሪያክት ስናደርግ ምላሽ ስንሰጥ ምን እንላለን የሚለው ነገር ዛሬ በደንብ አድርጌ አስተምራችኋለሁ። All right, is this Hina Bossi? Gad cool. Huh? Gad cool. Good or bad? Oh, good. Good. Say good call. Good call. When I say it's a good call, but it's a good call. It's a good call. What do you mean by a good call? አሁን አንድ ሰው ማለት ነው እንደዚህ ብትሉት it's a good call. I like it ብትሉት it's a good call means ምን ማለት ነው? በጣም ጥሩ ነው. What do you mean by a good call? አላዛር it's a good call. አሪፍ ጥሪ ለምሳሌ እኔ አሁን ለምሳሌ እንዴ ዩቲዩብ ቻናል ኮል ጀመር ነው አልኩ አይደል it's a good call ብትለኝ ምን እያልከኝ ነው አሪፍ ነው ማለት ጥሩ መነሳሳት ነው ምናምን ኮል ጥሪ ነው አይደል መደወል ማለት ነው ኮል ማለት ጥሪ ነው መደወል ነው ግን አንድ ሰው it's a good call ካላችሁ it's a good decision ጥሩ ውሳኔ ነው ጥሩ ምርጫ ነው እያላችሁ ነው it's a good call say it again it's a good call I'm planning to open a restaurant it's a good call it's a good call በርሲ ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው good call means ጥሩ ምንድን ጥሩ ውሳኔ ወይም ጥሩ ምርጫ ማለት ነው ጎበዞች ጥሩ ምርጫ ስለዚህ የተባለ ሰው ምን አላችሁ ማለት ነው I'm planning say I'm planning I'm planning to start what to start what YouTube አላችሁ or TikTok አላችሁ አይደል TikTok አላችሁ ቲክቶክ ለመጀመር አስቤያለሁ አለ የተባለ ሰው አይደል ምን ትላለህ አሪፍ ምርጫ ነው ብለው አሪፍ ውሳኔ ነው በልኝ it's a good call say it's a good call ጎበዝ ስለዚህ ምን ትላለህ it is a good call ጥሩ ነው or you can say that starting a YouTube channel early is a good call yes or no it's a good call I like it say it again good call I like it all right it's a good call I like it ወድጄዋለሁ በጣም አሪፍ ውሳኔ ነው ስለዚህ it's a good call means አሪፍ ውሳኔ ነው ጥሩ ውሳኔ ነው ማለት ነው all right የራሳችን አረፍተ ነገር ደግሞ እናንተ ትጽፋላችሁ ማለት ነው it's a good call all right and then what's the opposite of a good call bad call what's a bad call a bad decision a bad decision or ምን ማለት ነው መጥፎ ውሳኔ ምን ማለት ነው መጥፎ ውሳኔ ማለት መጥፎ ውሳኔ ማለት that's it all right ለምሳሌ ካልተመቻ ነገር ጥሩ ምርጫ አይደለም መጥፎ ውሳኔ ነው ምናምን ነገር ስትል አንድ 17 ዓመት የሞላው ሰው ታናሽ ወንድምህ እንደዚህ አለ ሲሳይ አለ ያ I'm about to get married አለ ላገባ ነው አለ ገና ግን I'm about to get married አለ አይደል ስለዚህ አንተ ምን ትለዋለህ ማለት ነው Oh brother, oh man, oh man, it's a bad call. It's what? bad call A bad call. መጥፎ ውሳኔ ነው መጥፎ ምርጫ ነው It's a bad call. I'm sorry. You are just underage to get married. Yes or no? So it's a bad call means it's a bad decision. What do you mean by bad call? A bad decision. All right? That's a bad call. I'm sorry to say this. It's a bad call. Right? It's a bad decision. መጥፎ ውሳኔ ነው በልሲ It's a bad call. ጥሩ ውሳኔ ነው it's a good call It's a good call. Yes, say it again. it's a good call A good call. A good call. All right, interesting. እዚህ ጋርስ ምን ይላል fair enough. Say it again. fair enough It's fair enough. በልሲ fair enough It's fair enough. It's በልሲ it's fair enough. fair enough All right, or simply ምን ማለት ይችላል fair enough ስትል ምን ማለት ነው ሐሳብህን ተረድቼዋለሁ ስትል which means ገብቶኛል ሐሳብህን ተረድቼዋለሁ ስትል ምን ነው የምትለው ማለት ነው fair enough በልሲ fair enough say it again fair enough አረ ገብቶኛል እኮ ያው የምትለው ነገር እንላለን አይደል it's fair enough እንላለን say it again it's fair enough ለምሳሌ እንደዚህ አልኩ ሲሳይ I've been working all day ቀን ሙሉ ስሰራ ነው ያልኩት I've been working all day I am so tired now አሁን በጣም ደክሞኛል አልኩ it's fair enough say it's fair enough
it means it makes sense or I understand the point. It makes sense. ይገባኛል። ያ ነገር ሴንስ የሚሰጥ ከሆነ ይገባኛል፣ ገብቶኛል፣ I understand your point አይነት ነገር ስትሉ it's fair enough ነው የምትሉት ማለት ነው። say it again. fair enough. say fair enough. very good. okay እስቲ ሲቺና ባቲ that's late. say that's late. say it again. በጣም አሪፍ ነው ስትል that's late. say that's late. አሁን የሆነ ሰው እንዴት አየው ሁኔታውን ይሄን ትሉ oh that's late I like it ኮንሰርቱ እንዴት አየው oh that's late ምን that's late means ምን ማለት ነው? በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ አሪፍ ነው። so that's late I like it. say that's late I like it. say that's late means ምን ማለት ነው? what does it mean? that's great. that's what? that's great or that's awesome. It's awesome. But see? That's awesome. say that's awesome. or it's awesome, it's great ማለት ነው። ይሄ that's late ማለት say that's late በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ፕሬዘንቴሽንን እንዴት አየኸው? አቀራረብ እንዴት አየኸው? አለ የሆነ ሰው that's late. you did wonderful. that's late. yes or no? yes, it was a nice presentation. that's late. that's late. all right? yeah, that's it. that's late. what is it? say it again. that's late. okay. ስለዚህ ስህተት ነው፣ ስህተት ተሰርቷል ስትል ምን እንደምትለው ስህተት ነው። that's messed up. It means that's bad or that's wrong. that's what? wrong. that's bad or that's wrong. ስህተት ተሰርቷል መጥፎ ነው ምናምን ስትል that's messed up. say that's messed up. that's messed up. ለራስ ግን I messed up. I messed up. but say I messed up. ተሳስቻለሁ. oh sorry I messed up. oh sorry I messed up. I messed up. I messed up ካል ለራስ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። ነገር ግን that's messed up ካልክ አይ ጥፋት ነው፣ ጥፋት ነው፣ ስህተት ተሰርቷል፣ ጥፋት ነው ስትል ምን ነው? that's messed up. say yeah that messed up. that's but see that's messed up. that's messed up ጥፋት ነው፣ ስህተት ነው። እኔ ቅድም እኮ በእናትህ ተጣልቼ አይተሃል አይደል ምናምን ነገር አይ don't do it again. that's messed up አልኩ። እንደገና እንዳታረገው፣ እንደዚህ እንዳታረግ፣ ምክንያቱም ምን ነው አልኩ፣ ጥፋት ነው፣ ስህተት ነው እያልኩ ነው ማለት that messed up። ለራስህ ከሆነ ጥፋት አጥፍቻለሁ I messed up. but say I messed up. oh I messed up. sorry I messed up. I apologize. yes ስለዚህ that's messed up ማለት ጥፋት ተሰርቷል፣ ጥፋት ነው፣ መጥፎ ነው እያልኩ ነው ማለት ነው። is that okay? yeah interesting. so how many expressions did we see so far? ስንት አየን አሁን? 5 ናቸው። እሺ ምንድነው ያልኩ? ይሄ ጥሩ ውሳኔ ስል እሺ at the age of ለምሳሌ እንደዚህ at the age of 20 መውለድ is it to have a child at the age of 20? is it a good call or bad call? it's a bad call. አንተስ? it's a bad call at the age of 20 በ20 ዓመት መውለድ is it a good call or bad call? እሺ are you sure? yeah all right okay እሺ so to get out of or to drop out of school to make money, is it a good call or a bad call? no, it's bad. it's a bad call. yeah okay ከትምህርት ቤት መቅረት ገንዘብ ማግኘት ብሎ ምናምን it's a bad call. yeah you have to learn አይደል እንዴ? it's a good call to continue learning አይደለም እንዴ? all right interesting. that's so good. bad call, good call. is it okay? ተግባብተናል ወይ? interesting. do you have a question here? do you have a question here? any question you have here? how is the presentation? that's late. how do you see my presentation here? that's late. yes or no? okay so if you have questions here you can ask me. ወደ ሌላ ከመሄዳችን በፊት ስታይ ውዛስ በጣም ምርጥ የሆኑ ነገሮችን ይዤ መጥቻለሁ። ይሄን ቻናል ፕሊዝ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምናምን እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ውጡ፣ ለጓደኞቻችሁ አድርሱላቸው። ምክንያቱም we're working hard. I hope you'll do it. so stay with us. all right okay እስቲ አንብበው እስቲ it is what it is አይደል? አንድ ላይ እስቲ it is what it is በል እስቲ say it again. በቃ የሆነው ሆኗል እኮ መቀየር አይቻልም ስትሉ it is what it is. say it again. very good. ስለዚህ የተባለ ሰው አሁን እንደዚህ ያላችሁ I lost all my money ሁሉን ገንዘቤ እኮ በቃ ከሰርኩ አለ የሆነ ሰው አይደል? ከዛ ምን ትሉታላችሁ እናንተ? it is what it is. it is what it is. but see it is what it is. man tomorrow is another day. it is what it is. work hard
and go forward. Yes or no? I want you to work hard and go forward because it is what it is. ስለዚህ it is what it is. It is what it is. It is what it is. ስትሉ የሆነው ሆኗል በቃ መቀየር አይቻልም እያልኩ ነው በቃ የሆነው ሆኗል we can't change it ማለት ምን ማለት ነው we can't change it what does it mean we can't መቀየር አይቻልም በቃ የሆነው ሆኗል ስትሉ we can't change it it is what it is say it again all right very good እሺ እዚህ ጋርስ ምን ይላል you nailed it you nailed it means ምን ማለት ነው በአማርኛ እስቲ you nailed it ካልኩ እኔ በደንብ አድርገዋል በደንብ ሰርተዋል ስል ነው ኔል ምንድነው ምስማር ነው ለምሳሌ ምስማር ወስዳችሁ ስትመቱ የተገባናል perfectly fit car you nailed it what is it በቃ ምን ማለት ነው you did it you said it you explained it correctly perfectly ማለት ነው ስለዚህ በትክክል ነው ያልከው በትክክል ነው የገለጽከው ስትሉ you did it what does it mean you did it perfectly ማለት ነው perfectly all right you did it perfectly say it again you nailed it what is it you nailed it say it again ለምሳሌ አሁን የሆነ ዲስከሽን ውስጥ የሆነ ነገር እኔ በትክክል አንድ ነገር ከገለጽኩት በትክክል ካልኩት you did it perfectly ትለኛለህ አይደል you nailed it ትላለህ say it again You nailed it. say You nailed it, bro. yeah you nailed it say you nailed it You nailed it. huh You nailed it. all right very good so that you nailed it you nailed it you nailed it እሷን በትክክል አንድ ነገር ቢገልጽ በትክክል ነገር የሆነ ነገር you nailed it I like the way you explained do you understand me so you nailed it nail ብቻዋን ምንድነች nail ሚስማር ምን ማለትች ሚስማር ማለት ነው nail እየተባባ ነው ስለዚህ you nailed it ስንል ምስማር መታዋል ማለት በትክክል ብለዋል በትክክል በቃ አስማምተዋል ገልጸዋል ተናግረዋል አድርገዋል ለማለት ስንፈልግ ነው ማለት ነው you nailed it You nailed it. very good okay that's really nice okay that's wild but see that's wild That's why. say it again That's why. that's wild ብትሉ wild ሲባል የዱር ማለት ነው wild animal እንላለን አይደል that's wild say it again That's why. but that's unbelievable what do you mean by that የማይታመን ነገር ነው እንላለናል የሆነ ነገር amazing ከሆነ ገራሚ ከሆነ ገራሚ ነው የማይታመን ነገር ነው ስለ that's wild say that's wild That's why. which means ለምሳሌ አድባሮ እዚህ ጋር እንዲህ አለኝ አድባሮ ምን አለ I made አለኝ I made $10,000 today አለኝ እንዴ ዛሬ ስንት ሰራው አለኝ $10,000 ቢለኝ አሁን መሐሪ will say ምን ሊል ይችላል ማለት ነው That's why. that's wild that's wild that's wild that's unbelievable ይሄ የማይታመን ነው ስል that's wild say that's wild That's why. yeah you are very lucky that's wild man you're very lucky to make $10,000 that's wild right say with me that's wild That's why. ይሄን ቪዲዮ ያያችሁ ያላችሁ ሰዎች that's wild በሉ ንጋ that's wild That's why. very good interesting all right እቺ ደግሞ ምን ትላለህ I'm not buying it buy ምንድነው buy Exactly. መግዛት okay ሐሳቡን አላምንበትም አልወስደውም አልገዛውም ሐሳቡን ስትሉ I'm not buying it say it again Not buying it. what does it mean what do you mean by I'm not buying it I'm not Buying it. አሁን የሆነ ነገር ሐሳብ እየሰጠውህ ነው አይደል I'm not buying it አልከኝ ምን ያልከኝ ነው I'm not buying it. ምን ማለት ነው ሐሳብህን አልወስደውም። አልወስደውም I don't believe right I don't believe it say I don't believe it I don't believe it. አላመንኩበትም ወይም ሐሳብህን አልወስደውም ስትሉ ምን እንደምትሉት ለምሳሌ እንደዚህ አልኩኝ ለምሳሌ መሐሪ እንደዚህ አለ it's good አልኩኝ it's good to have a child at the age of 20 አልኩኝ በ20 ዓመት ልጅ መውለድ ወይ ልጅ መኖር ምናምን ነገር ጥሩ ነው አልኩኝ ከዛ ሲሳይ ምን ማለት ይችላል ሐሳብን አልገዛውም በቃ አልወስደውም ሲለኝ I'm not buying it. I'm Buying not your idea. I'm not buying It's or. I'm not buying it I'm not buying it or I'm not buying your idea ካለኝ ሐሳብህን አልወስደውም በቃ አልቀበለውም አልስማማበትም ማለት ነው ስለዚህ sorry ይቺን ማጨምሩባት sorry በሉ ሲ I'm not buying it የሆነ ነገር የሆነ ሰው ሐሳብ ካልተስማማችሁ ምን ትላላችሁ sorry I'm not buying it ይታውቃሉ
ገዥ አይደለም የሐሳብ ማለት ነው አትወስደውም ማለት ነው እየተገባ ነው sorry I'm not buying it it's a bad call sorry it's a bad call I'm not buying it say አንድ ላይ it's a bad call let's say it's a bad call መጥፎ ውሳኔ ነው it's a bad call I'm not buying it say it again yeah it's a bad call መጥፎ ውሳኔ ነው I'm not buying it I'm not buying it በቃ ሐሳቡን አልወስደውም በቃ አልስማማበትም yeah I'm not buying it because it's a bad call it's a bad decision it's a bad choice you got it all right okay የምትገዙት ሐሳቡን የምትወስዱት ከሆነ ወስዷል ሐሳቡን እስማማበታለሁ so I buy it I'm buying it well see I'm buying it it's a good call say again I'm buying it well see አሁን ከዚህ ሐሳብ ጋር ቢስማማ ማህሪ ምን አለ it's good to have a child at the age of 20 አለ ሲሳይ ቢስማማ ምንድነው ማለት ያለበት እዚህ ምንድነው የሚለው I'm not እዚህ ጋር ምንድነው I'm not buying it አንተ ግን ምን ትላለህ I'm buying it well see I'm buying it because it's a good call it's a good call እስማማለሁ ወስደዋለሁ ሐሳቡን እቀበለዋለሁ ምክንያቱም ጥሩ ውሳኔ ነው ያለኝ እዚህ ጋርስ ምን አለኝ ማለት ነው ምን አለኝ እዚህ ጋር I'm not buying it because it's a bad call መጥፎ ውሳኔ ነው do you understand me is it clear all right okay ጠይቀሃለሁ በኋላ ይሄን ያወክበት ትላለህ is it clear ተግባታ እርግጠኛ ነህ are you sure okay interesting all right let's teach you I doubt say I doubt what does it mean ያጠራጥረኛል ስትሉ አንድ ነገር እርግጠኛ አይደለሁም ያጠራጥረኛል ስትሉ I doubt ግን አንድ ሰው I doubt ብንለው ሐሳቡን አካፍሎን sorry I doubt say it again sorry but see I doubt means ያጠራጥረኛል I'm not sure ማለት ነው what do you mean by doubt እቺ ስታነቧት ቢ አትነበብም doubt በልሲ I doubt በልሲ I doubt it በልሲ which means I'm not sure which means I'm not sure about it I'm not sure about it ስለ ሁኔታው እርግጠኛ አይደለሁም ያጠራጥረኛል ስትሉ I doubt it say I doubt it ግን ሶሪ ጨምሩበት sorry I doubt it say sorry I doubt it right sorry I doubt it do you have a question here again any question you have Advaru do you have a question here any question you have here are you sure is everything all right here ስለዚህ አሁን ያየነው ምንድነው phrases or expressions related to opinions and reactions while giving opinions our personal opinions and reactions የሆነ ሰው ሐሳብ ጠይቆን ኦፒኒየናችን የግል ሐሳባችንን እንደገና ሪአክሽን ግብረ መልስ ስንሰጥ ምን ተጠቀማቸው ምንድናቸው phrases or expressions ነው ያየናቸው አይደለ yes or no do you have a question still ጥያቄ ካለ is it clear okay this is unique english where you can learn english uniquely እንግሊዝኛ በልዩነት መማር ፈልግ ሰው ካለ unique english must be your choice we are located at CMC ሚካኤል እንገኛለን ከጋስት ሞል ፊት ለፊት እንደተሻገራችሁ ዘመን ባንክ ያለበት ህንጻ 5ኛ ላይ እና 8ኛ ላይ ለምንገኘው come and join us if you want to make your english unique ይሄን ማድረግ የማትችሉ ሰዎች ደግሞ ባላችሁበት ሆናችሁ ዘመን ባፈራው ቴክኖሎጂ በኦንላይን መማር ትችላላችሁ መልእክታችን ነው ባይ